ma huwal aula lil al-iktsar fi dzikir au tarbiyatul aulad. Lianna ba'dul ummahat turid an taqra al-Qur'an wa al-aulad yuridun an yani yata'allamun min ummihim, mungkin يتعلمون أو يأكلون أو تبديل ملابس أو طبخ طعام أو نحو ذلك من حاجات المنزل. صح. نعم. المرأة عبادتها في بيتها أعظم العبادات، قيامها بما يصلح بيتها تعطى ثواب مجاهد في سبيل الله، طبخها للطعام وقيامها بزوجها وقيامها بأولادها بتأديبهم وتربيتهم، سواء من إطعام أو لبس أو عمل في البيت، ذاك تعطى كله ثواب مجاهد في سبيل الله. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت السكن الأشهلية الأنصارية خطيبة النساء، لما جاءت تسأل النبي محمد: يا رسول الله إني رسولة النساء إليك وإني سائلتك سؤالا، تفضلي اسألي. فقالت: لقد فاز الرجال بالجلوس بين يديك وبحضور الجمعة والجهاد في سبيل الله. يعني الرجال اختصوا بخصوصياتهم، وما للنساء ما نحن نصيب، ونحن إلا في البيوت، نحن نحضن الأطفال ونقوم بأمر الأطفال ونحفظ أموالكم ونربي أولادكم، فما لنا من ذلك نصيب معاشر النساء. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن امرأة تسأل هذا السؤال. فقال الصحابة: ما كنا نظن أن امرأة عندها الجرأة وعندها الهزيمة حتى تسأل هذا السؤال. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، أي قيامها بأمر زوجها بأمر بيتها بأمر أولادها بحسن تربيتهم، تعطى ثواب ذلك كله، من قيام من صيام من جمعة من جماعة من جهاد من كل ذلك، من حج وعمرة، كل ذلك تعطاها المرأة وهي في بيتها. ما أعظمه من الدين، ما أعظمه من دين، يا خير كلام سيد الأنبياء والمرسلين. فسمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أسماء بنت السكن خطيبة النساء، لأنها سألت سؤال في محله، هذا السؤال يفيدها ويفيد غيرها. تعرف ذكاء الطالب، ذكاء السائل بسؤاله، إذا سأل السؤال مرتب، السؤال مفيد، تعرف أنه صاحب عقل راجح، صاحب استفادة في العلم ناجح. وهكذا كانت أسماء بنت السكن، كانت على هذا النحو تعطشا للعلم ومحبة في طاعة الله وطاعة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأشهلية مش الأشعرية، الأشهلية الأنصارية الأوسية. Jadi kata beliau, perempuan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, melayani kebutuhan-kebutuhan suami, kemudian mendidik anak-anaknya di rumah, ya, misalnya dia masak, kemudian cuci pakaian dan sebagainya. Itu kata beliau mendapat pahala jihad fisabilillah. Mendapat pahala apa? Jihad fisabilillah. Jadi
ibadahnya perempuan, kata beliau, ibadahnya perempuan itu adalah dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu ibadahnya perempuan. Ibadahnya perempuan itu dengan merawat rumah, ya, ngurumat suaminya, ngurumat anak-anaknya. Itu adalah ibadahnya perempuan. Beliau membawa sebuah hadis ketika seorang perempuan yang bernama Asma binti Sakan al-Ashhaliyah al-Ansariyah oleh Rasulullah dijuluki dengan sebutan khatibatun nisa, perempuan yang apa? Pembicara daripada kaum wanita. Datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaum laki-laki ini beruntung. Kaum laki-laki selalu berjumpa dengan engkau, selalu belajar kepada engkau. Kaum laki-laki sholat Jumat, ya. Kaum laki-laki jihad fisabilillah, berangkat perang fisabilillah. Artinya banyak sekali pahala-pahala yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Banyak sekali pahala-pahala yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Sedangkan kami perempuan, ya cuma di rumah, ya, masak, ngurumati anak-anak, merawat anak-anak. Itu sudah pekerjaan kami di rumah. Menjaga uang kalian, menjaga harta kalian, merawat anak-anak kalian. Itu pekerjaan kita di rumah, tidak kemana-mana. Ya tidak jihad, ya tidak sholat Jumat. Ketika Asma binti Sakan al-Ashhaliyah ini bertanya seperti itu, Rasulullah kaget luar biasa. Nabi tidak menyangka ada seorang perempuan yang berani bicara seperti itu, berani bertanya seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaget Rasulullah. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Asma, hei Asma, dengarkan dan sampaikan kepada perempuan-perempuan di belakangmu yang mereka mengutusmu, agar mereka semua tahu bahwa husni taba'ulikunna, kalian bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa menjadi istri yang baik, itu akan mendapatkan semua pahala yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Semuanya. Kalian bisa menjadi istri yang baik, ya, merawat rumah dengan baik, menjadi ibu yang baik, merawat anak-anak dengan baik, merawat suami dengan baik, maka kalian akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah, pahala sholat Jumat, pahala haji dan umroh, tanpa kalian harus keluar rumah. Cukup di dalam rumah, jadilah istri yang baik, ibu rumah tangga yang baik. Itu adalah ibadahnya kaum wanita. Mendapat pahala jihad fisabilillah. Sehingga Asma tadi itu oleh Rasulullah disebut sebagai khatibatun nisa, ya, sebagai pembicaranya kaum wanita karena berani untuk menyampaikan. Dan itu adalah penting supaya perempuan tahu, tidak ada unek-unek. Kalau tidak disampaikan kepada Rasulullah terus gitu unek-unek, merasa bahwa laki-laki unggul dengan pahala yang banyak, sedangkan dia hanya di rumah tidak dapat pahala apa-apa. Ternyata justru dia di rumah pahalanya sama seperti laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. هذا كانت النساء من السلف الصالح وهن في خدمة بيوتهن يذكرن الله، تقرأ الراتب، تقرأ الورد، وهي تطبخ تذكر الله، وهي تخبز تذكر الله سبحانه وتعالى. واليوم سهل على المرأة حتى لو لم تحفظ الراتب أو الورد تشغله في الجوال
وتعمل عملها وهي تستمع وتذكر الله سبحانه وتعالى، سهل عليها أن تسمع القرآن أو تسمع الذكر، بل وتفعل ذلك. لكن اليوم كثير من الناس قد فتنت قلوبهم، ما يرتاح قلبه بسماع الذكر ولا بسماع القرآن، لكن يرتاح فكره إلا بسماع الموسيق. خصوصا المرأة الحامل ينبغي لها أن لا تنام إلا على ذكر الله، لأن الجنين في بطنها يتأثر، يسمع القرآن في بطنها خصوصا بعد نفخ الروح، يسمع الذكر، أو تنام على صوت الموسيق فينام الحمل في بطنها، تسيء إلى نفسها وتسيء إلى حملها. كذلك أولادها الصغار إذا ألفوا سماع الذكر سماع القرآن أحبوا ذلك، وصاروا يستنكرون على كل من لا يستمع لذلك، ترتاح قلوبهم بسماع الذكر والقرآن ولا ترتاح بسماع الموسيقى. لهذا حتى عند الرضاعة كان لهم أذكار عند الرضاعة، عندما تحمل طفلها يا الله يا الله يا الله يا الله، ذكر. هكذا كانت عادات النساء من السلف الصالح، أذكار خاصة للرضاعة، أذكار خاصة للتربية، عندما تنوم الطفل أذكار خاصة لتنوم الطفل، وهكذا دائما هن في ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا لزيادة على ما كان عنا عليه من الصلاح، زيادة يردنا. سهل على الإنسان ما يحفظ شيء من القرآن يكرر سورة الإخلاص 3 منها بختمة، لكن هذا أمر يسير، لكن لمن يسره الله عليه. لكن إذا ما يسر عليه بيشوفه عسير عليه. فالله يشرح الصدور بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن وبالصلاة على بدر البدور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian kata beliau, kalau tadi itu kan bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, ya, itu sudah pahalanya besar. Tapi kalau orang dulu, kata beliau, orang dulu mereka tidak puas dengan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah itu, mereka masih belum puas, mereka menambahi dengan apa? Dengan zikir. Jadi mereka itu masak itu sambil baca zikir, bikin khubuz, orang Arab itu makannya khubuz bukan nasi, itu sambil baca zikir, ya, nyapu sambil baca zikir, nyuci piring sambil baca zikir, terus itu zikir. Terutama perempuan hamil, kata beliau, kalau bisa memperbanyak zikir, ya, sambil baca rotib, sambil baca wirdul latif. Itu kalau nggak hafal bagaimana? Kalau sekarang gampang, kata beliau, nggak hafal gampang, tinggal di MP3 kan ada itu, ya, buka MP3-nya wirdul latif atau rotib, dibuka, dia bisa apa? Bisa nirukan yang ada di MP3 tadi itu. Jadi sambil nirukan, sambil terus begitu, ya. Terutama perempuan hamil itu zikir ini, kata beliau, itu berpengaruh kepada janin. Kalau perempuan sekarang tidak senang dengan bacaan zikir, yang disetel musik, ya, sambil masak musik yang disetel. Nah ini tidak bagus. Kalau perempuan dulu zikir, bahkan mereka itu ada zikirnya sendiri, menyusui ada zikirnya sendiri, ya, menidurkan bayi ada zikirnya sendiri. Jadi ada zikir khusus menyusui, ada zikir khusus menidurkan bayi, nimang-nimang anak, ya, anaknya sudah dimandikan ditimang-timang, itu ada zikirnya sendiri mereka. Terus begitu merawat anak itu mereka ada zikir. Kalau hafal Quran, ya baca Quran, deres istilahnya. Kalau enggak hafal Quran gampang, kata beliau, mengulang-ulang bacaan Qul Huwallahu Ahad. Anda mengulang-ulang bacaan Qul Huwallahu Ahad 3 kali itu sudah hataman Quran.
ya. Kata Rasulullah SAW, qul huwallahu ahad itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau membaca qul huwallahu ahad 3 kali sama seperti hatam Quran. Kalau sampean pas masak sambil membaca qul huwallahu ahad dapat 6 kali berarti 2 kali hatam. Kalau 12 kali berarti 4 kali hatam. Seperti itu. Jadi ini adalah lebih daripada kewajiban-kewajiban seperti sholat, lebih daripada itu. Jadi daripada nganggur, daripada diam ketika dia melaksanakan pekerjaan rumah tangga, daripada mulutnya diam, nah disertai dengan bacaan zikir, bacaan Al-Quran, pahalanya semakin double. Dulu para salaf seperti itu, perempuan-perempuan solihah zaman dahulu seperti itu. Terima kasih.